महीने मेरी बहन ने व्लॉग्स नहीं बनाए, वो डिप्रेशन का शिकार रही क्योंकि उस पे रिएक्शन दिए गए, लोगों ने उसको रोस्ट किया। कितनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी के 3 महीने, बेरंग 3 महीने उसने गुजारे, लेकिन वो अपनी अदाएं दिखा दिखा कर लोगों से सिंपथीज़ लेती रही। मौला अली का जिक्र हर व्लॉग में आपकी फैमिली करती है। किसी व्लॉग में मौला अली के घर की जो बीबियाँ थीं उनका भी जिक्र कीजिएगा और उनकी तालीमात पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। किसका कितना ईमान है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो सारे मामले में मुलव्विस हैं, या फिर खुदा बेहतर जानता है। हम लोग अपनी ज़ाती राय कायम कर सकते हैं क्लिप्स को देखकर, वीडियोस को देखकर, ख़बरों को देखकर, लेकिन हतमी क्या चीज़ है वो आप कुछ भी नहीं कह सकते। 2 लड़के उनके घर पे आए हैं और उन्होंने आके रजब भट्ट की बहन गज़ल की नकल उतारने की कोशिश की है। गज़ल, जैसे कि आप सबको पता है, अपने गेट पर खड़े होकर घर के लोगों से बातचीत करके उनके चैनल्स को, उनके टिकटॉक अकाउंट्स को शाउट आउट भी देती हैं। उन 2 लड़कों ने उनकी नकल उतारी, जिसके ऊपर गज़ल के हस्बैंड थोड़े बरहम हो गए और उन्होंने उन 2 लड़कों को मारपीट का निशाना बनाया। उन लड़कों ने कुरान पाक पर हाथ रख के ये बयान दिया कि हमने सिर्फ गज़ल की नकल उतारी थी, उसके अलावा उसके लिए कोई गैर मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उसके हस्बैंड ने उनको मार पीट कर समझा कर मामला ख़त्म करने की कोशिश की। खुदा जानता है कि वहाँ पे रजब भट्ट को बुलाया गया या वो खुद आ गए। जैसे भी वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने आकर उन लड़कों को मज़ीद मार पीट का निशाना बनाया, और जब वो उनको मार पीट रहे थे उस दौरान उनकी वालदा भी बाहर आ गई और उनकी वालदा ने आकर ये कहा कि इनको गोली मार दो, इनको फायर मार दो। और एक लड़के ने वहाँ कहा कि मैंने उनके सामने एक्टिंग करने की कोशिश की कि मुझे दिल की बीमारी है, तो उनकी वालदा ने ये कहा कि इसका सांस बंद कर दो। ये वो वाक़या है जो हमने सुना, जो हमारे सामने आया क्लिप्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। बात सिर्फ इतनी है कि रजब भट्ट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, इतने बड़े व्लॉगर बन चुके हैं, जिनको ये लगता है कि दुनिया मुझसे जेलस होती है, दुनिया मुझसे हसद का शिकार है, और वो कहते हैं कि जी हमारी घर की माँ और बहन के ऊपर कोई आकर अगर बात करे तो हम इतने भी गुजरे नहीं हैं कि हम कोई एक्शन ही ना लें। सबसे पहली बात, जब आपने अपनी माँ को, अपनी बहन को लोगों के सामने ला के खड़ा किया हुआ है, उनके डांस आप पूरी दुनिया को दिखाते हैं, उनको नाचता हुआ पूरी दुनिया के सामने दिखाते हैं, कैमरा लेके कभी उनके बेडरूम्स में चले जाते हैं, कभी वो सोफे में बैठी होती हैं तो उनको आप शूट करना शुरू कर देते हैं, कभी कहीं। उस वक्त आपकी गैरत कहाँ चली जाती है? जब आपकी बहन वाइट शर्ट, सी थ्रू शर्ट में तस्वीरें खींचती है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगाती है, तो उस वक्त आपकी गैरत कहाँ चली जाती है? जब आपकी बहन टी शर्ट, ट्राउज़र पहन के या अक्सर स्लीपिंग ड्रेस पहनकर ऊपर एक चादर लेके गेट के बाहर खड़े होके लड़कों के टिकटॉक अकाउंट्स को शाउट आउट देती है, तो उस वक्त आपकी गैरत कहाँ चली जाती है? 2 लड़कों ने आकर आपकी बहन की मिमिक्री क्या कर दी, आप लोगों की गैरत जाग गई। इतने बड़े आप व्लॉगर बन गए हैं, लेकिन आपका ज़र्फ जो भी कम ही है। आप ये भी कर सकते थे कि बैठकर एक दफ़ा उनकी बात सुन लेते, पूछ लेते मामला क्या हुआ है, और उनको बच्चा भाई बेटा करके समझा के मामले को ख़त्म कर देते। लेकिन आपने जिस बेदर्दी से उनको मारा, हल्का मारा, तेज़ मारा, ज़्यादा मारा, कम मारा, आपने उनको मारा और इस चीज़ का एतराफ़ भी किया कि हाँ मैंने उनको मारा है। क्या ये आप जैसे इंसान को ज़ेब देता है? जब आप लोगों ने कैमरे लगाकर अपनी माँओं बहनों की चारदीवारी को खोल के रखा हुआ है लोगों के सामने, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको आके कुछ कहें भी ना, लोग आपको आकर कोई बात भी ना करें? व्लॉगिंग की, सोशल मीडिया की इस वक्त हिट फैमिली है जो कि रजब फैमिली है। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, इनके बेहद फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कुछ गलत करते जाएंगे तो उस चीज़ पर भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। घर की माँ, घर की बेटी, घर की भाभियाँ, घर की बाकी ख़वातीन इनके डांस दिखाते हुए, इनको उछलता कूदता हुआ दिखाते हुए जब आप वीडियोस बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, हर किस्म का मर्द इनको देख रहा है, नामहरमों के सामने खड़े होकर जब वो डांस कर रही होती हैं, उस वक्त आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना आपको फ़र्क पड़ता है अपनी बहन के लिए, ना बहन के हस्बैंड को फ़र्क पड़ता है अपनी बीवी के लिए। लेकिन 2 लड़कों ने आकर आपकी बहन की नकल क्या उतार दी, आप लोगों की गैरत जाग गई। अब मिमिक्री ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिसके ऊपर आप किसी को इस बेदर्दी से मार देते। मिमिक्री बेनज़ीर की भी की जाती थी। मिमिक्री उमर शरीफ सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ शख्सियात की करते रहे हैं। मिमिक्री मोइन अख्तर कितनी दुनिया की करते रहे हैं। मिमिक्री हमारे प्राइम मिनिस्टर की होती है।
لیکن آج تک کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوا. آج تک ان کے پیچھے کتنے لوگ تھے کہ انہوں نے جا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہو. عمر شریف نے کتنے لوگوں سے مار کھائی کہ آپ ہماری نقل کیوں اتارتے ہیں, یا معین اختر کو کتنے لوگوں نے آ کے مارا کہ آپ نے ہماری نقل کیوں اتاری. آپ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر عزت جاگ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی حرکتوں کے اوپر آپ لوگوں کی غیرت جاگ جاتی ہے. جب آپ لوگ خود لوگوں کے سامنے اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, اپنی عورتوں کو کھول کھول کے دکھاتے ہیں, تب کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی باہر کا بندہ آ کے چھوٹی سی بھی بات کر دے تو آپ لوگ اس طرح ایکٹ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس نے آ کے کوئی قتل کر دیا ہو. آپ کی بہن سوشل میڈیا پر ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے, لوگوں کے ساتھ ملتی ہے, ولاگز بناتی ہے, اپنا ولاگز میں اپنے آپ کو ہر طرح وہ دکھاتی ہے, تو پھر اس کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس کے اوپر کسی بھی وقت کسی بھی طرح کا کوئی بھی پازیٹیو کامنٹ یا کوئی بھی کرٹیسزم آ سکتا ہے, کیونکہ شی از اے پبلک فگر. اگر اتنا ہی ڈر ہے, دل اتنا چھوٹا ہے, تو پھر کیمرے بند کریں, اپنے گھر سنبھالیں, اپنی عورتوں کو نہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. کیونکہ پیسے کمانے کا اور مشہور ہونے کا میرا خیال ہے ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اپنے گھر کو سب کے سامنے لے آئیں. اپنی بیوی, اپنی بہن, اپنی بھابیاں, اپنی ماں, دیگر رشتہ داروں کے سر سے چادر اتار کر انہیں کیمرے کے سامنے لائیں, اپنی بیوی کی نمائش کریں, اپنی بیوی کی ہر ادا, ہر بات کو کیمرے میں دکھائیں. آپ کو ڈالر ملیں گے. جتنی زیادہ چادر چار دیواری کی کھل کر نمائش ہوگی, اتنے ہی زیادہ پیسے ملیں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب یوٹیوبرز کے پاس سوائے گھر کی عورتیں دکھانے کے اور کیا ہنر ہے, اور کون سا ایسا کام ہے جس سے وہ کچھ اور پیسے کما سکیں. آخر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ان کی والدہ کے حوالے سے. ان کے ولاگز دیکھ کر جب ان کی والدہ کی ہم محبت دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کے بغیر ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا, وہ ان کا پوری پوری رات انتظار کرتی ہیں اپنے بیٹے سے, جس طرح ان کو محبت ہے ہر ماں کو ہوتی ہے. تو ماں جی, جیسے رجب آپ کے لیے بیٹا ہے, آپ اس سے بے انتہا پیار کرتی ہیں, اسی طرح وہ 2 لڑکے بھی کسی ماں کے بیٹے تھے جن کے لیے آپ نے یہ الفاظ کہے کہ ان کو گولی مار دو, ان کو فائر کر دو. آپ ماں ہونے کی حیثیت سے, بزرگ ہونے کی حیثیت سے, ایک بڑی ہونے کی حیثیت سے انہیں سمجھا سکتی تھی, منع بھی کر سکتی تھی کہ بیٹا ایسا حرکت آپ نے کی ہے, وہ بھی تمہاری بہنوں کی طرح ہیں, ایسے نہیں کرتے, آئندہ ایسا نہ کرنا, خیال کرنا, اب تم چلے جاؤ, یا کچھ بھی معاملے کو سیٹل کر دیتی. لیکن اس طرح بے دردی سے, اس طرح کون کہتا ہے کسی کے بیٹے کے لیے یا کسی کی بیٹی کے لیے کہ اس کو گولی مار دو اور غیرت جاگ جائے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. غیرتیں ان کی جاگتی ہیں جو اپنی عزتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں, اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو خود اپنی عزتیں کھول کے بیٹھے ہوں, لوگوں کے سامنے پوری طرح ان کو نکال کے بیٹھے ہوں, دکھا رہے ہوں اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیویوں کو. ان کی پھر غیرتیں بھی نہیں جاگنی چاہیے. اللہ حافظ.